niya kakarawta. Waray hira nakakarawat kang Kristo. Ang ikatulo, it is because ang mga tao hamubot ira pagtuo. Hamubot ira mga hunahuna. Na-reminded, no? Makitid nga durong. Sanglit, waray hira makakarawat kang Kristo. But in spite of all that, no, hi Kristo, hanakon paginsiring, nga hiya, nagpadayon han paghigugma. Nagpadayon, ug amo ito, anhagit hanaton nga tanan. Nga bisan ano, nga kita diriging kakarawat, we will continue to love. And eventually, if we keep on loving, it bears fruit, dida han aton pagtrabaho, dida han aton baga pagkasalimuha, dida han aton isig kataom. I remember an experience of mine, nga hadto nga panahon, na-assign ako kapostolate didtohan ubos amon didtohan duol na amon seminaryo, no, didto ha Tagaytay. So adto nga panahon damo nga mga baga development, no, ug damo liwat nga mga squatter ang ginpapahawa. So pagkadto ko siyahan waray gud ako kakarawta kay bangin representative ko na ako hinusa nga multinational company nga to pagkonbinse haira para hirap pahawaon. So dida mga pira anay kasi manang hakod pagbalik-balik and eventually nakod pagpadayon han pag-apostolate dida ging kakarawat nako nga pagbuhat han apostolate didto. So sanglit kabugtuan ko haaton ayaw kita kabaraka, no? Ayaw kita kahulop kung may mga tao nga nadiri haaton. Kundiri padayon la kita as long as we always try to give love, as long as we give always to express our respect and to live in peace, in harmony to one another. Sanglit kabugtuan ko, may paborito ako nga linya nga nasiring in the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 15, it says that in a world of darkness, we Christians are called by God to shine like stars, no? Kay bisan pa dimhi han katut nga han kahulop, katut nga han rejection, katut nga han kita nga waray kakarawta aton ipapadayon ang aton paghigugma. Sanglit may the line ni Floranti at Laura, may one of my favorites that it says, pag-ibig na makapangyarihan, gagawin ang lahat, makamit ka lamang. Amen. Ang Ginoo madaunta hayo, og bendisyon na nunta kamahan makagarahom, nga may anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nagpapasalamat ako hayo nga tanan, aton mga sponsors, mga benefactors, ug hinaot paunta magkirigta kita ngahaw hasunod nga Domingo. Sometimes I realize when I gaze in the skies, this spinning world is not my home. A place of mystery, a land of